Assalamu alaikum Kango. Sejak itu siga solo ni yanga baro sidan nani nanye. Voilà, donc on est mardi lundi, le 13 10e mois 2020. Donc on a terminé la bolini tambi, oui mauludi. Voilà pour mauludi sunyara. Donc on a kuma chama medu kono. Voilà moda. Nous ndugu ya comme si la fana. Donc o bega yingalu fenyo ke wa fola ka kai. Ko mauludi fetini kai. Do wa fola fana ko mauludi fetini fana mai. Ko bid'a de do. Donc on will be ka se ima kana inyininga sisi ga yeka e munde ye mauludi kula ala ode ya yulu kuni kasima la ilaha illallah 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين بروفيسور جرام الحمد لله يا من مسان تنفلو أنت سكان على القرآن ما على تندو أني على تندو على كامنا صلي كراكا صلي لا كراكا ora iko bianga sigidan nani nai har biala ka ayo ajidi anye inshallah amin ya rabbi alaka temani beka amin ya rabbi aywa nema mimbala alaka adi limani ya jon kelengelen bema amin ambe min fora alako konnana ambe ala deli mamenu dusukun beti nyina alaka sabati o dusukunna amin sabu ante bonyer la mawla an fɛ yan fiyewu anw bɛ kuma ala basiratin tigɛ ma ɲɛ kan min bɛ ala ta kɔnɔ anw bɛ o de ɲɛfɔ ka jɔ ye ni ala kumana ka ban fama ba'da al-haqqa illa ad-dalal o la an y'o ye ala sɛbɛn kɔnɔ o bɛ anw bɔ o la an bɛ ala tandogo ka ala barikada an bɛ foli kɔsegin aw yɛrɛ ma ayiwa ani ka jatala ani ala fɛ sijani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'o k'an ye o de ka gɛlɛn ni ko bɛɛ ye o la an bɛ dugawu ɲini an ka baharu fɛ fɔlɔ an tɛ se ka tɛmɛ ka don waladara n'an ma dugawu ɲini a fɛ n'o ye ustaz Ema Jafaru Watara ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ fo Burkina ayiwa a ɲini ala fɛ ala ka a sago yɛrɛ fana nɔgɔya ye an bɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen fo a kumaba fara misɛnman kan a bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la ayiwa ka ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an fana ye an fana ka dugawu b'u ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati o la alhamdulilayi ɲininkali ni nafa ka bon surtout an bɛ waati min na komi sisan mawuludu kumaw gannen bɛ kumaw bɛ yen fan bɛɛ dɔw b'a lafasa ko fɛn ɲumanba k'a kan ka kɛ dɔw b'a fɔ ko k'a man ka kɛ ko bidiya lo ko kira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ ayiwa sahabaw nɔrɔbilaw m'a kɛ donc ko dalilu t'a la ala ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ dalilu yɛrɛ t'a la hadisa yɛrɛ la ko hari hadisu dɔ ye f'u yɛrɛ m'a fɔ kuma tɛ ayiwa hadisu sɔhihu ma ka taa se Kur'ana ma donc olu ka yeta ye o ye o la an bɛ ala tando masa min ye Kur'ana faamuya di an ma ka a sababu kɛ an ka sekuba min n'an ye a fɔ sisan an bɛ ala tando o nɛɛmaba nin na sabu nɛɛma si tɛ latigɛ kɔnɔ min ka bon ye ka ala sɔrɔ ala yɛrɛ bɛ fɛ k'o ka kɛ cogoya min na k'o lɔn ala ta kɔnɔ o ye nɛɛma nin parce que mankan caman caman nin bɛ kɛnɛma kumaw lo n'i donna so kɔnɔ i bɛ ɲama dɔ mawuludu kitiw bɛ ka tigɛ dalilu tɛ a la lɔnni kɔnɔ
toujours an bɛ lɔnni ko min na dɛ kow bɛ baara voilà kow bɛ baara ni o de ye pour que kow ka se ka kɛ ala ta ye n'i ye mawuludu lafasabagaw lamɛn i bɛ kuma min mɛn o da i bɛ taa sɔrɔ u b'u yɛrɛ defana de olu yɛrɛ ka jɛkulu olu yɛrɛ kɔni b'u yɛrɛ defana mais n'i y'u ka dalilu lajɛ dalilu b'u ka ko la dɛ mais u yɛrɛ t'u ka ko dalilu lɔ m'a dɔn ni ka kuma faamuya minnu bɛ k'a lafasa k'a kan ka kɛ olu bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o de bɛ a to a bɛ tiɲɛna u fɛ c'est à dire u m'a bila a minɛn kɔnɔ voilà ni fɛn ma bila a minɛn kɔnɔ tuma dɔ ni lagosilibaga dɔ ka kuma giriyara ni aw ta ye i b'a ye aw bɛ coron quoi i m'a ye mawuludu ko kuma n'i ko i b'a kuma yɛrɛ ɲini o fɛ ka taa n'a ye hikimatul baligha la ka don n'a ye lɔnni yɛrɛ badingɛnw kɔnɔna na i b'a ye o bɛ kale preuve tɛna sɔrɔ ka janya donc minnu fana b'a lagosi la olu fana b'a lagosi la ni preuve min ye n'i ye preuve fana ta k'a filɛ olu fana bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o fana t'a minɛn ye donc ko nin kiri a ka girin kotigi de bɛ se ka nin yaara tigɛ masa min ta y'a ka ko ye n'ale y'a bila minɛn min kɔnɔ o don mais est ce que an bɛ se k'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu b'a lafasa olu bɛ k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ n'an y'olu ka minɛnw dɔn ani minnu fana ko a tɛ kɛ olu fana bɛ k'a lagosi ni minɛn jumɛn de ye donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la minnu bɛ k'a lafasa olu bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ olu ko nin kalo nin de la nin kalo nin na kalo min ne a bɛna jɔ n'o ye mawuludu kalo ye o min bɛna jɔ i y'a faamu an filɛ kalo min na tubabu kalo a bɛna kɛ o kɔnɔ o kama n ko nin kalo nin na mais précisément farafin kalo min n'a bɛna jɔ sisan u b'a fɔ o de ma ko o tile 12 don ko Mahamadu bangera a nana diɲɛ na o don n'a di nana diɲɛ na o don o y'a ka wolo don ye k'an kan ka nisɔndiya a ka wolo la n'o ye farikolo ka wolo ye donc i y'a ye donc u bɛ tila ka tile 8nan fana fêter k'o y'a denkuli ye donc olu y'a bila farisogo ka minɛn kɔnɔ olu bɛ fɛn nin fêtera ka kɛɲɛ ni farisogo ye donc u ka ɛrɛ b'o yɔrɔ de la ɛrɛ min ni u bɛ coron a kɔnɔ sinon n'i ye mawuludu ta k'a filɛ mawuludu ka bon ma Mahamadu farikolo min olu bɛ girinna u nɔfɛ a nana a dernièrement a filɛ nin ye bamufini kɔnɔ ayiwa a wolola bi bon bi kunɲɔgɔn ye a ka denkuli ye non mawuludu tɛ bila o minɛn kɔnɔ ka kɛnɛya n'i ye mawuludu bila o minɛn kɔnɔna na i tɛ dalilu sɔrɔ ala ka nɔrɔ kɔnɔna na donc an bɛ se ka min f'i ɲɛna minnu bɛ k'a lafasa olu bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye nin ye o t'a minɛn ye i y'a faamu sisan i ye ɲininkali fila de gu ɲɔgɔn na minnu bɛ k'a lagosi olu bɛ k'a lagosi ka kɛɲɛ ni ninnu y'a bila minɛn min kɔnɔ olu fana ma se k'a lɔn ninnu ka minɛn t'a minɛn ye donc olu fana bɛ k'a lagosi ka kɛɲɛ ni ninnu ka minɛn olu ma se ka hikima dɔ sɔrɔ hikima min b'a to mawuludu bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ olu ka hakilina tɛ donc olu kun kan ka mawuludu minɛn de lɔn sisan k'a yira u la k'a fɔ aw bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o t'a minɛn ye a minɛn yɛrɛ ye nin ye aw ta nin de tɛ sinon a bɛ yen donc o fili n'i y'a filɛ a bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ ala de barika la ayiwa k'a ɲini ala fɛ kulo kunandi ala k'an kulo k'o ye ka dusukun ɲuman fana di an ma dusukun minnu bɛ ala ka kuma mɛn ni k'a mara o kɔnɔ donc minɛn fila ninnu dɔɔnin sisan CGT yɛrɛ komi e y'o ka représentant ye Sikaso a karamɔgɔba ye e ye CGT yɛrɛ ka yeta ye mun de ye mawuludu ko la sisan alhamdulilahi rabbil alamin CGT ka yeta ye mawuludu ye min na o ye ka mawuludu bila munazama kɔnɔ munazama o ye organisation de i y'a faamu k'a bila minɛn min kɔnɔ o ye k'a bila organisation minɛn kɔnɔ sabu ala ye fɛn minnu fɔ n'olu bɛ kɛ ala bato kɔnɔna na ani sira dira ko minnu ka kɛ olu kɛli ka sanga dɔ di o ma
ka bɛn kelen ma ko nin waati ni an bɛ nin ko kɛ o bɛ bila ayiwa munazama le kɔnɔ n'o ye organisation ye i m'a faamuya mais k'a fɔ ko date min filɛ nin ye coyi ko an mako bɛ a la a ka kɛ o de parce que n'i ye date nin yɛrɛ filɛ na n'i ye tarikuw filɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ date nin na kalo tile 12 Rabiul Awwal tile 12 nin fɔɲɔgɔnya min b'a la a bɛ taa fɔɲɔgɔnya segira dɔw ko nin dati lo dɔw ko nin dati lo dɔw ko nin no dɔw ko nin a bɛ taa fɔɲɔgɔnya segira mais ko jama fanba bɛn'a kan ko 12 nin est ce que jama fanba bɛn'a kan o ye dalilu ye o tɛ dalilu ye et puis fana Mamadu fatura o dati kelen de la oui o bɛ yen fana o majorité ye donc n'a a fatura nin dati kelen na a wolola nin dati kelen na sisan an bɛ jumɛn de fêtera donc n kan ka jɛngɛ ka filɛ donc si j'étais ka yeta ye min ye mawludu kɛli la si j'étais te mawludu fêtera ko Mamadu farikolo nana diɲɛ na Mamadu bɛ ayiwa hadamaden ne komi anw fɛn dɔ de y'an bɔ ɲɔgɔn na n'o ye Ala ye fɛn min kalifa a ma ruhu dɔ le dira a ma l'esprit dɔ le dira a ma donc o l'esprit min dira a ma anw bɛ ko ɲɛ nin bila o minɛn de kɔnɔ o de ye wolo ka ayiwa filanan ye n'o ye wolo yɛrɛ tiɲɛlama ye donc wolo n'a jate sa wolo bɛ kɛ fila voilà wolo ye fila de farikolo ka wolo voilà ani esprit ka wolo l'esprit ka wolo donc n'i y'a sɔrɔ ka Ala lɔn ka Ala ko faamu o hakili sɔrɔli o de ye wolo ko filanan ye mais est ce que verset coranique bɔ yen min b'o olu yira la kosɛbɛ kɛ Nabi Isa y'a fɔ an ɲɛna Linjila kɔnɔ Dakina Yusu ka ɲininkaliw la a ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ Ala sago ye ka don Ala ka masaya kulu kɔnɔ n'i ma woloko filanan kɛ donc Dakina Yusu y'a ɲininka k'o bɛ se ka kɛ cogo di kuma bonya n'ale hakili ma parce que nin leçon nin a m'a mɛn ka ye a ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ ten cogo di yalima mɔgɔ wololen kɔfɛ i bɛ segin i ba kɔnɔ ka tila ka wolo de wa a ko Nabi Isa ko k'o tɛ ko ka wolo ko filanan sɔrɔ ka don Ala ka masaya kɔnɔ o le ka nin sɔrɔ ni min bɛ Ala ko nɔrɔ d'i ma hakili min bɛ Ala ko faamuya d'i ma ka limaniya d'i ma ka basigi d'i ma k'i dankun lɔn ka i ma lɔn i ma ye k'i yɛrɛ lɔn jɔn ye hakili min bɛ o d'i ma maa min y'o hakili sɔrɔ o de wolola siɲɛ fila o de woloko filanan sɔrɔ woloko filanan min b'a to i bɛ se ka Ala ka masaya sɔrɔ donc anw bɛ mawludu fêter ka kɛɲɛ ni Muhamadu ka o sɔrɔ nin de woloko filanan nin donc Muhamadu ye woloko filanan nin sɔrɔ sinon Muhamadu kuranna bɛ a f'i ɲɛna cogoya min na ko a tun bɛ fili la wa wajadaka dɔlan fahada an y'a sɔrɔ i bɛ fili la o waati an t'a fêtera o fili waati in ta tɛ parce que a wolo ka na se fo san 40 donc Ala sɔrɔla ka wahayi d'a ma ni nin ye a la l'esprit ni a y'a sɔrɔ o waati de i m'a ye e ma Nabi Isa fana b'a ta sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ san 10 ani dɔɔnin voilà donc Mamadu y'a ta sɔrɔ à l'âge de 40 ans donc Mamadu ye nin sɔrɔ waati min na Ala sɔrɔla ka ayiwa faamuyaw d'a ma ka limaniya d'a ma k'a to a kɛra Ala ka jɔn basigilen ye k'a to a kɛra Ala lɔnbaga ye k'a to a kɛra Ala ka ciden ye donc o lɔn yɛlɛma donna Muhamadu ka ɲɛnamaya la tun bɛ cogoya min na fɔlɔ kuranna y'o fɔ ko an tun y'a sɔrɔ fili la an y'a kanda donc a kandana lon min na ko o de nɔfɛ donc JT bɛ ko nin bilala o minɛn nin kɔnɔ mawludu yɛrɛ y'o minɛn de hɛrɛ min bɛ Ala ko la Muhamadu nana ni min ye nɛɛma min bɛ a la lafiya min bɛ a la kunnadiya min bɛ a la Ala lɔn min bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen koɲɛw kalifala a ma lon min na dɛ o lon de ye Muhamadu woloko filanan ye n'o ye anw fana tɛ se ka woloko filanan c'est à dire n'an ma woloko filanan sɔrɔ n'an tɛ kisi maa si tɛ kisi ni ma woloko filanan nin sɔrɔ woloko filanan de ye nin ye limaniya tiɲɛlama sɔrɔ Ala lɔnni ani Ala ka sagoya juru minɛlen o de ye sɔnna i wolola siɲɛ fila c'est à dire i tubira i bɔra lahala tubi jɔnya i sɔnna ka kɛ jɔnɲuman ye tubi tɛmɛlen kɔfɛ lanaya nana
dusukun ma fantiyara ala ko basigila mɔgɔ bɛ fɛ tumana min na e tun bɛ wa ko minnu na n'o ye ala tanaw ye décidera n ye nin bɛɛ lajɛlen bila donc mun sɔnna ala ta ma tigitigi o don i wolola o kama tubi mɔgɔw b'a fɔ ko ni tubila don min na k'a bɛ komi o don ko i ba y'i wolo ko juru foyi t'i la u b'a fɔ ten o cogo la ka tɛmɛ k'a sɔrɔ laɲini ti o ye laɲini ye min ye o ye ayiwa bi ye woloko kurani ye woloko kura i bɛ taa sɔrɔ jurumu t'a la o tɛ wa donc o ye ni ka farikolo ka wolo ye jurumu tɛ farikolo ka wolo de la mais ni ka wolo jurumu bɛ a la ni ka wolo parce que e tun ye tɔɲɔli minnu kɛ i y'a faamuya dɛ olu tɔɲɔli ninnu e ni ala cɛla ta ala b'o yafa mais i ni mɔgɔw don o f'olu de ka yafa o tɛ wa o kama mamadu yɛrɛ tumana min na ayiwa kuma min fɔra an ɲɛnɛ alam nasharaha laka sadrak wa wadana anka wizrak jurumu giri minnu tun b'i kɔ la an y'o bin ye i m'a ye a tun bɛ yen dɛ mais an y'a bin ye mun kama an y'a bin ye pour que e kan ka kɔrɔta sɔrɔ warafa'na laka zikraka an kan k'i kɔrɔta diɲɛ bɛɛ kan ka bɔ i kalama an kan k'i bila sanfɛ an kan k'i yongo o jurumu giriw to i la i tɛ se ka yongo donc an y'o jurumu ninnu bɔ i kan walasa k'i kɔrɔta donc jeté ka yeta ye mawludu la min ye o de ye mamadu ka ala dɔn lu o de ye mamadu ka woloko filanan ye o woloko filanan ni an b'o le nɔfɛ o mako tɛ lon préciselen na o mako tɛ kalora o mako tɛ sana o bɛ bila munazama kɔnɔ n'o ye organisation minɛ an kɔni y'a labɛn ka kɛɲɛ ni nin waati nin ye parce que minnu b'a kɛra k'a tiɲɛ olu bɛ k'a kɛ ka kɛɲɛ ni nin waati ye an minnu fana bɛ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ lɔn n'an bɛ fɛ k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ bila minɛnw kɔnɔ mɔgɔw ka se k'a ye an fana bɛ mɔgɔw bɛ bɔ lon min na an fana bɛ bɔ lon pour que mɔgɔw ka se ka ko nin tiɲɛ lɔn sinon k'a fɔ ko an bɛ dati nin nɔfɛ ko wololi tiɲɛlama fo ka tila ka denkuli fara a kan fo muso dɔw bɛ taa ni bamufiniw ye ka taa ni safunɛw ye mamadu jansa mamadu ka bon ma sa donc kuma ninnu a ka girin kisɛ tɛ a jabaw la donc anw ka mawuludu minɛn bɛ nin de kɔnɔ professeur inchallah faamuyali sɔrɔ la voilà an ye faamuyali sɔrɔ la donc maintenant comme i y'a fɔ tan mawuludu yɛrɛ sisan a bɛ fêter kun jumɛn de la sisan parce que i ye verset coranique dɔ fɔ sisan a ye ne gosi hakili la donc ça veut dire que sisan ne jurumu girin ninnu bɛ i kɔ la tan hali i ka sankɔrɔta yɛrɛ ta kɛ i y'a faamuya donc ala de b'a o bi fɔlɔ donc ka sɔrɔ k'i ka sankɔrɔta nin fɛ donc maintenant mawuludu yɛrɛ bɛ fêter la kun jumɛn kama sisan mawuludu bɛ fêter ka ɲagari ka nisɔndiya ala ka nɛɛma dili ma parce que nɛɛma si tɛ minnu bolo ka tɛmɛ mamadu sɔrɔ kan mamadu sɔrɔ tuma jumɛn farikolo ka woloni tuma tɛ sabu maa minnu ye ayiwa somayɛlɛma sɔrɔ yan'a ka kɛ ciden ye olu ma nɛɛma mamadu sababura o ma nɛɛma mamadu dɔw o y'a sɔrɔ mamadu ka nɛɛma ko ma daminɛ fɔlɔ donc mamadu ka nɛɛma ko daminɛna waati min na ala je karanta kurana kolo b'o f'i ɲɛna suratu shura kɔnɔna na wa kezalika awhayna ilayka ruhan min amrina mamadu a b'o cogo de la n tun b'a kɛ ten n tun bɛ n ka ninsanu de don cidenw na o bɛ woloko filanan sɔrɔ k'o tun bɛ ka kɛ ten de wa ile yɛrɛ fana ta kɛra ten de ma kunta tadri mal kitabu wala iman o sanga y'a sɔrɔ an bɛ ko nin doyira tumana min na limaniya tira i tɛ kitabu lɔn limaniya tɛ yen limaniya o b'a yɛrɛ b'a i tɛ ala lɔn donc e fɛn bɛɛ fili la wa waati t'a ka dɔw la dan tɛ fili la o n'a fɔra ko fili kɔni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc e tun b'o o de kɔnɔna na wa anw ye e kanda donc o waati y'a sɔrɔ limaniya t'i la i tɛ kitabu lɔn i y'a ye walakin ja'alnahu nuran an ye fɛn nin don i la k'a kɛ nɔrɔ ye o nɔrɔ in dɛ nahdi bihi man nasha an bɛ mɔgɔ kanda n'a ye maa min ye kanda laɲini min ibadina ka bɔ an ka jɔnw na minnu sɔnna jɔnya ma n'o ye kanda laɲini an b'olu kanda n'a ye wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim wa e ka baara bɛ na kɛ mun ye i bɛ mɔgɔw kanda ka taga ale taa sira tilelen nin ma i ye mawuludu ye donc ko ɲɛ nin nana ten de
donc n'an y'a faamuya k'a fɔ ko Mamadu ka woloko filanan kɛra a san 40 a bɛ jɛya an ye walama balaka ashuddahu wa balaka 40 sanna tumana min na a sera ashuddahu ma a ye san 40 sɔrɔ kalifa ninnu dira a ma koɲɛ ninnu jɛra parce que a ye san 40 kɛ Maka ka sɔrɔ ciden tɛ donc a ye san 13 kɛ Maka ciden no ka taa san 10 kɛ Madina ciden no donc cidenya hukumu o wolo kɔnɔna o temps bɛnna san 23 ma o san 23 ni ye wolo dɔ de mais wolo filanan o danna san 40 ma o san 40 nin kɔnɔ o tun ye fili kɔnɔna ye mɔgɔ ma nɛɛma sɔrɔ a la mɔgɔ ma kanda sɔrɔ a bolo o waati donc kanda sɔrɔla a bolo ka nɛɛma sɔrɔ a bolo rahmatan lil alamin k'a kɛ nɛɛma ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o kɛra san 23 nin kɔnɔna na donc o san 23 ni baara nin bɛ daminɛ waati min na o baara nin dɛ o nisɔndiya a n'o farifoni n'o ala barikala an bɛ a fêter ka kɛɲɛ n'o de fêti nin tɛ dɔ wɛrɛ ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw hakili jigin ale cɛba nin yɛrɛ la u ka Mamadu yɛrɛ lɔn sabu n'i ko la ilaha illallah i bɛ mun fara a kan Muhammadun rasulullah donc ala tɛmɛlen kɔfɛ Mamadu bɛ na bon ni an ye ala dɔn an ma Mamadu dɔn est ce que an ye ala lɔn to k'a jɛ nɔ donc nin de ye jour ye san kɔnɔna na n'an bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa ko kelen na ka lon dɔ sigi ka nin cɛba nin baro bɔ maaw ye k'a yira an denw na nin kun ye cɛba min ye a tun bɛ can de k'a yira an musow la k'a yira diɲɛmɔgɔw la sabu ala ko walakad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana k'a bɛnnen bɛ aw ma aw ka ladege ni kira ye bon i bɛ ladege ni maa min ye o ni m'o sigi cogo dɔn i bɛ ladege n'a ye cogo di donc fo Mamadu le ka yira mɔgɔw la mɔgɔw ka Mamadu valeur lɔn ka Mamadu ka bonya lɔn ka Mamadu ka daraja lɔn ka Mamadu ka cogoya lɔn ka ladege ni Mamadu ye sabu n'i ma ladege ni Mamadu ye i tɛ ni ala ye do i tɛ ni ala ye dɛ donc ladege nin bɛ kɛ kalan nin kɔnɔ donc mawuludu nin tɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛ mɔgɔw le kalan Mamadu yɛrɛ ka lahalaw la u k'a lɔn mɔgɔ min a y'a ka ɲɛnamaya kɛ tan ala ye nin ɲɛ ɲa fɛ a ye nin kɛ ala y'a bali nin na a y'o kɛ bon e fana kan ka ladege n'a ye ɔ Mamadu filɛ i k'a kɛ duwalen ye ni a balila min na a lɔn e balila o la n'a ɲamarula min na a lɔn e ɲamarula o la donc o faamuya ala ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔna na i k'i yɛrɛ organiser k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ o kama ala ko Muhammadu wa innaka la ala khuluqin azim jogow kɔni dafara i la fo e bɛ jogobaw sanfɛ ɔ toujours o duwalenya in dɛ o de bɛ laɲini anw fɛ donc o duwalenya nin a bɛ sɔrɔ gafe jumɛn de kɔnɔ par exemple o tɛ sɔrɔ kɛnɛma gafe kɔnɔ koyi gafe minnu bɛ kɛnɛma olu tɛ u ka hadisa fɛngɛ o waati non olu bɛ minnu fɔ a la olu bɛ minnu fɔ a la kɛmɛ sara la komi ko ko ka Mamadu yɛrɛ yira mɔgɔw la n'a bɛna Mamadu yira mɔgɔw la sisan a b'a yira ni mun de ye Mamadu dɔnna Tawurata kɔnɔ Mamadu bɛ Tawurata kɔnɔ e ma ala ko ko yahudu ni nasaraw yarifuna ko kama yarifuna abna'ahum k'u k'a lɔn coyi u b'u den lɔn cogo min na u bɛ nin cɛ nin lɔn ten Muhammad al-Amin lɔnna o fɛ donc u bɛ Mamadu lɔn i y'a faamu donc an bɛ Mamadu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna Tawurata kɔnɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna Linjila kɔnɔ Nabi Isa y'a kuma fɔ a bɛ Linjila kɔnɔ kuranɛ kɔni o y'a banna ye sa o y'a yɛrɛ ta ye donc n bɛ fɛ ka haya kelen d'i ma sura i b'a filɛ suratul ayiwa anbiyaw kɔnɔ n'o ye suratul anbiyaw haya kɛmɛ ni haya 7 kɛmɛ ani 7 ala ko Muhammad i ci kun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an b'i ci dɔ wɛrɛ kama i ka na diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i nu ma diɲɛ bɛɛ alam tɛ adamaden dɔrɔn ye jinɛw b'a la dabaw b'a la hali sɛnɛfɛnw b'a la minnu bɛɛ kan ka nɛɛma sɔrɔ Mamadu sababu la sɛnɛfɛnw bɛɛ kan ka nɛɛma sɔrɔ Mamadu sababu la jiriw b'a la sabu jiri min n'a sera den ye Mamadu b'i bali k'i kana a tigɛ a to a ka mɔ i y'a faamu donc dabaw bɛɛ lajɛlen bɛ nɛɛma sɔrɔ Mamadu ninnu ma Mamadu ye rahmatan lil alamin diɲɛ bɛɛ ka nɛɛma bon n'i ko Mamadu ye diɲɛ bɛɛ ka nɛɛma ye o b'a yira k'a fɔ ko a nɛɛma tɛ dan silamɛw dɔrɔn ma mais n'i ye silamɛw ɲininka olu fɛ Mamadu nana nɛɛma min ye k'olu dɔrɔn t'a lo
kasoro mamad na ni nema mi qur'ana be min fo anyene alamu tadu mami ko ati mamadu yere fe ata be nema ni abi dosora ala mami yere ba kelera ko be dosora ala hari ka sokono fali abi dosora ala sabu ka sokono fali mamadu ya ira ila ga ko hake bi na che imanga tonyo ka se yoro doma imanga fen la ka ti se min koro donc ni kele min bila ni kele ni bala mamadu go wala dadi ammawo donc ni mamadu wala da wayra ko mamadu ga jembe nema yi bon minu ya fo mi ya ka fo ulu dron ni nema ni tigiye ulu ga fili ni ya ta ka fili min no fili min ni aka bu fo ka dama deme fili ga ko parce que be bamuru da ke mo do fara ko parce que ka ma do islamia dinana donc e ka mamadu ka na kunyele made amake nema imbele ale nema nawa me ala di ko ka mamadu na kunya ti ka nema e nema ni yele maka ke bone ya bolu e ku be ala ko de la be ala ko jumenera ite ala ko rade do mamadu na ku mauludu be kera ka la koro min kan aye mogo kala aye mogo sensibiliser aye mogo la famuya aye mamadu yira mogo la ayatu mogo ka mamadu famuya ayatu mogo ka ladege ni mamadu ye ay mamadu jira mogo la mauludu na kunyere fete kunyeninde sabala ko mogo mino ko abe jogo ba usanfa donc na jogo yira la mogo la akanu ya ka do mogo dusukunna o kanu ya mbese ya ke sababu ye ka dobo ko jugura abse ya ke sababu ye ka do encourager atumbe mamadu kula de me courage do me ka je abe courage do dama mamadu kula abe do fara ka cheseka donc na ko nu famiyati ibita soro ambe ko nya soro o kama ni qur'ana fil harbi me fe ka suran do dima suratul hud kona no e suran tanikere nay ayan keme ayan muga ala ko wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadha al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil alamin abu muhammad tidem temetemena ka ko yen o tidem mino temetemena ka ko yen nebulu mana uboye o mana nunu mana boye o beke sawye ke duzukun sabati donc ni atara ye ko tidem temelon ka mana boli muhammadu ye o be muhammadu duzukun sabati mumbayira an fanana ko amanka muhammadu ka mana fana ka an dusukun sabati ni tidem koromon ka mana e muhammadu dusukun sabati ni muhammadu ka mana ma an dusukun sabati o koroye an ti alamu wai ha donc muhammadu ka mana le be bo mauludura minu ba yelma ka ke usagoyi ulu usagode mais nini lanyini yere nini kanga ke nuson japo e barkala ko sabu ala ko wala in shakartum nawene barkala la azidannakum be awdidi donc mawludu be fete ni ndonera wo kakla ka mo hakli jigini lomba sugula ala ka kuma kan boraka sabu tumana min nabillahi Musa aye ay wase soro fir'auna ka kera nuson jabaye ote o kera farfuni baye ala klara ka fu nyene Musa ni lom kere leon ye lom minu kera au fe farfuni ni feti ni nuson jaye wa olom min flaniye wa zakiruhum bi ayyamillah kika mau hakli jigini loma sinawna ono lon kera lomba yo mamadu na don de ayme min no fe no ye ay wa ninsanu soro donye o donye londe ni wa no di lomba ni ala ko ga hakli jigi ke lomba ura o ni loni yirali mo ola ay wa flibe mi filitala et puis ni kuma do fina kuma damina ngo mawludu be do mun na fama le kono abe do organisation mina le kono on ambena kan loni na ambe muhammadu ka ko yongo ka yira jamaula nin lona ambe muhammadu ka tariku goshimo wi ka ke lumye lomiye aywa muhammadu ka lunyi ka loni ndi muhammadu makaka bunyaw naga karama ujira mo ola o ni anga aywa benkankero uyi hanna ango longolo ala bambaliwa ala ma fa zakir inna ba'd az-zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa ala mo fanya kanga wajulu ke anga mo hakli jigi onanga wajulu ka benkankera ayna ni no anga hakli jigi ke aflibe mi ote munazama lea we anga benga iba soro anga organisation
lumina on be wajulu ke oni mo do wa o fana be ulu fana islam o yo ka duna ka lonte kile abse ke ambe be aka ka lumba kilenta ka alumba ni ke ambele jeni ka be aka ka kunin ke donc o ye munazama ye o ye organisation ye benka an bena ka ala kolo de akanga yo nyefo mo nyene mais ambe abla ni minan ko bon n'a sɔrɔla minnu bɛ k'a fɔ ko mawuludu tɛ bɛn mawuludu tɛ bɛn n'a b'u hakili la ko o mawuludu kɛbaga ninnu bɛ ka mawuludu bila bato minan de kɔnɔ o ye fili ye dɛ mawuludu tɛ bato ye o ni bato lo kunu i b'a sɔrɔ kuranna b'a préciser n'a bɛ daga k'a fɔ n'a tɛ daga k'a fɔ mais ni bato tɛ fo organisation o koɲɛ fɔra an ɲɛna ko o b'an bolo ka ban a fɔra k'an k'a kɛ o a ma waati fɔ an ɲɛna o a ko an ka to k'a kɛ le n'an bɛn'a kan nin don o yɛrɛ problème donc minnu b'a fɔ ko mamadu m'a kɛ sahabaw m'a kɛ olu ka faamuyaliw kɛ mamadu tun tɛ mɔgɔw ladira longo lo wa a tun tɛ ka mɔgɔw bilasira longo lo wa a tun tɛ ka ayiwa ala ko yira mɔgɔw la longo lo wa a tun b'o min kɛra longo lo o kelen no b'an bolo bi an ye a yagbaya ka kɛɲɛ ni nin lon ye voilà naam komi waati min kun sumana ka d'an ma a waati nɔgɔyara yan mais n'ala sɔnna ma sigida n'a ma ban fɔlɔ dɛ an bɛna continuer toujours ka ɲininkaliw sɛmɛ mawuludu yɛrɛ kun bɛ na a bɛna se ka fêter cogo di ne komi ani tɔw ta tɛ kelen donc a mana kɛ cogo cogo fɛn dɔw b'a kɔnɔ min ni a tɛ tɔw ta la donc siɲɛ wɛrɛ sigida dɔ la i bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna n'ala sɔnna ma donc la ilaha illallah la ilaha